terkeluar ya. Tak apa, tak apa. Kita start slow-slow. Okay, kita start slow-slow. Mengganggu pula Google Meet attendance ni. Alright, kita start slow-slow. Let me check. Siapa yang ada dalam pedek ni? Oh, dalam pedek semua ada. Rahil pun ada. Tapi dalam Google Meet dia tak ada ya. Kita tunggu kejap. Kita tunggu Rahil masuk kejap. Sebab dalam pedek ni dia ada. Kita tunggu sekejap je lagi ya. Okay, Halis dah ada. Sementara kita tunggu kawan-kawan masuk, untuk kelas hari ni, kita akan ada banyak melukis tau. Tapi untuk melukis kali ni, untuk mitosis ni memang agak, tadi saya dah pilot test pakai mouse, agak sukar jugalah kalau nak lukis pakai mouse. Dia macam memerlukan kemahiran, adjust sizer tu dan sebagainya. So, untuk kelas malam ni, untuk kelas mitosis dengan meiosis next nanti, jika kamu rasa macam boleh jadi carpal tunnel syndrome, yang boleh jadi bengkak dekat kamu punya pergelangan tangan sebab lukis banyak sangat untuk mitosis dengan meiosis ni, cadangan saya ialah sebelum kita start discuss mitosis ni, kamu boleh prepare papers ke atau buku kosong ke, sebab kamu boleh ambil gambar lepas tu upload dalam Telegram lah. So kalau kalau tak lukis sekarang pun tak apa, maknanya macam nanti bila kemudian kamu lukis lepas tu upload dalam Telegram pun tak apa, saya boleh semak. Sebab memang agak saya dah cuba tadi, memang agak mencabar lah nak lukis dalam pedek ni, lukis lukis semua kromosom ni, macam itulah. Tadi pun saya jadi macam nak bergaduh dengan mouse. Tapi mungkin kamu golongan yang lebih bersabar daripada saya, so mungkin kamu akan lebih berjaya lah. Tapi mungkin sebab saya ni bukan, mungkin kurang mahir kot dengan penggunaan mouse ni, jadi dia kan kurang sabar lah tadi masa saya pilot test tadi gitu. Okey, kita dah ada 4 orang. Peliknya Rahil tak masuk ni. Kejap. Okey, kita tunggu lepas azan ni sekejap, lepas tu kita start sebab rumah saya ni baru masuk waktu. Okey, Alhamdulillah. Kita tunggu sorry, azan pertama belum habis lagi. Kejap Okey. Lupa pula kita nak tunggu azan.
should have stopped recording. Tadi saya biar je recording ni jalan. Okay. Okay, Alhamdulillah. Azam pertama dah habis. Okay, kita start kita punya discussion ya. Kejap. Okay. Okay, let's start our discussion. So today we are going to discuss about stages in mitosis. Sebelum ni kita ada berkenalan dengan cell cycle, dan dalam cell cycle tu kita berkenalan dengan beberapa istilah. Sebelum tu kita berkenalan dengan beberapa istilah seperti istilah haploid, diploid, maternal chromosome, paternal chromosome, homologous chromosome, and also different phases in cell cycle. There are two, in general there are two phases, which is the interphase and M phase. Dalam interphase ada G1, S and G2. G1, cell grow, cell produce organelles, cell produce protein that will form into enzyme, hormone, antibodies and so on and so forth. After G1 is S phase, where DNA replication occurs. DNA inside the nucleus will be synthesized, new DNA will be synthesized, and at the end of S phase we can see each chromosome has its own copy attached by centromere. G2 is a phase that occurs after S, G1, S and G2. During G2, cell continues to grow. However, the focus of G2 is to prepare the cell for M phase. During M phase, that process requires a lot of energy. So G2 prepare a lot of ATP. During M phase, the cell requires a lot of protein. Nanti kita akan belajar some of the protein are spindle fiber, centrioles and so on and so forth. So these structures needed to be produced or synthesized during G2. So all the proteins required for M phase, all the energy required for M phase is produced during G2. And then today we are going to discuss about what happens during M phase. So we know that mitosis occurs in producing two new cells that have the same genetic information with the parent cell. That is mitosis. Dan gambar yang saya tunjukkan pada slide ini adalah gambar atau images yang menunjukkan mitosis that occurs in real time. It is a very fast process. However, the discussion that occurs in each phases tu dia very detailed. Walaupun dia berlaku dengan sangat cepat tapi sangat detail apa yang berlaku pada setiap fasa. So mari kita tengok satu persatu. So there are 4 stages that we will discuss today: prophase, metaphase, anaphase and telophase. And at the end of telophase, cytokinesis will occur. So prophase, metaphase, anaphase and telophase are stages to divide the nucleus, karyokinesis. And after telophase finishes, cytokinesis will occur, which is a stage to divide cytoplasm. Bila sel divide cytoplasm, secara automatik organel dalam cytoplasm pun terbahagi. Nak bahagi organel senang je. Bahagikan cytoplasm. Tapi nak bahagikan nukleus punyalah kompleks, kena ada 4 fasa. Okey, so kita tengok prophase. Okey. Pada video yang saya lampirkan ni, observe what happens to chromosome and observe what happens to nucleus membrane. Saya akan mute
video ni sebab saya nak tengok kamu punya observation supaya dia explanation tu tak ganggu kamu punya observation. Once you have observed what happened to chromosome and what happened to nucleus membrane, immediately write using the text function, write what you observe, changes that occurs in chromosome and changes that occurs in nucleus. Okay, saya pasang video dia dulu tapi saya akan mute. Okay ya. So third time is the charm. Untuk yang kali ketiga ni saya akan pasang video dan sambil tu saya terangkan. So structure warna oren tu ialah centriole. Centriole bergerak pergi ke different poles of the cell, and then the pink color structure yang warna pink tu is the nucleus membrane. Apa yang jadi pada pink colored structure dekat sini? So itu observation yang kedua. Structure yang warna pink tadi, okay, structure yang warna pink ini adalah nucleus. Sorry. Structure warna pink ni adalah nucleus. So what happens to the nucleus membrane? Okay, what happens to the nucleus membrane? Pada dekat sini. Okay, sekejap. I think I should make the playback speed slower. Okay, so take a look what happened to the nucleus membrane, and then inside the nucleus membrane is the chromosome. So at the during initial phase, see here, what is the shape of the chromosome? Dia is it a thin structure or a thick structure? Is it easy to see? So at the end of prophase, take a look what happened to each of the chromosome. Mula-mula rupa dia lain. Kemudian cuba tengok rupa dia di akhir. Okay. We can see that. Okay, now we can see that each chromosome has a different appearance. Apakah appearance dia pada waktu ni dengan sebelumnya tadi? Apa yang berubah? Okay, so first we can see that something happened to the pink ball inside the cell. So the pink ball inside the cell is the nucleus. Yeah, the pink ball inside the cell is the nucleus. And then the orange structure is the centriole. Centriole move from to the side of the opposite side of the cells. And then look at the pink structure, what happened? Nucleus membrane jadi apa? Lama-lama kita dah tak nampak. So apa jadi pada nucleus membrane? And then cuba tengok dekat kromosom. Kromosom tu mula-mula kita nampak macam serabut dan nampak macam benang-benang saja kan. So benang-benang ni apa karakteristik dia? Apa adjective yang kita guna untuk describe benang? Okay. And then look at the end of prophase. Towards the end, bola pink tu dah tak ada, and then something happens to the chromosome. Okay, something happens to the chromosome. Look at this chromosome here. It is no longer in the form of a thread. Dia tak nampak macam benang. Dia dah nampak lebih lebih jelas, lebih berbeza lah. Apa dia?
Okay. So, apa dia yang berlaku kat situ? Nampak? Kita nampak setiap kromosom tu terdiri daripada apa seperti mana ditunjukkan gambar ni dan dipegang oleh apa. So rupa dia nampak macam huruf X kan? So what can we observe here? Okay, kita tengok pada cadangan-cadangan observation yang diberikan. Since we can see the the pink ball disappear towards the end of prophase. So I agree with Nisa and I agree with Anissa. Nucleus membrane disappear atau disintegrate. Dua-dua term tu adalah sesuai. And then towards the end of prophase, the chromosome started to form thick structure because the chromosome starts to shorten, jadi semakin pendek. Mula-mula kita nampak dia macam benang yang panjang, benang yang halus. Tapi towards the end tu, we can see each chromosome becomes shorter and thicker. Okay, and then saya bersetuju, itu cadangan Anissa. Anissa kata dia nampak jadi shorter and thicker. And then Nisa pula kata shorter and thicker version of chromosome tu is called chromatids, and both chromatids are held by a centromere. So saya bersetuju dengan kedua-dua observation ini. Untuk mereka yang tak nampak lagi, tak ada masalah, no worries, sebab kita memang nak bincang mengenai prophase ni. Saya nak bagi pengenalan saja. So bila animated version tu nampak, mungkin akan bagi point of view yang berbeza lah. Ada orang dia works well, dia learn well using videos kan. Okay. So this is gambar ni dia pergi tutup pula dia punya title ya. So pada gambar ni saya nak tunjukkan the condition of chromosome before prophase and during prophase. Sel-sel yang kamu tengok kat sini adalah the cells that we can observe at the root tip of onion, pada hujung akar berbawang. So kita potong hujung akar bawang, kemudian kita letak under microscope. We can see that the cells are undergoing different stages of prophase. So the one labeled red is the usual condition of the nucleus that we always observe bila kita buat eksperimen. Masa kita form 1, kita ada buat eksperimen, observe animal cell kan, observe kita punya cheek cell pipi. So kita nampak bila kita lukis nukleus tu, kita selalu warnakan nukleus tu hitam. Kenapa nampak hitam? Sebagaimana yang saya tunjukkan dalam ni, sebab each chromosome tu is in the form of very thin chromatin dalam bentuk berbenang-berbenang yang sangat halus. Jadi berbenang-berbenang halus ni kita tak boleh decipher which is one benang 1, benang 2, benang 3. Tak boleh. So itu yang berlaku before prophase atau keadaan kromosom during interphase, macam yang saya labelkan warna merah. Yang saya labelkan warna hijau tu, itu adalah sel yang dah mula prophase. Dia dah mula prophase. Kita dah boleh kira ada berapa benang dalam ni. Kita dah boleh kira berapa kromosom dalam ni because each chromosome has started to shorten and thicken. So we can see here other cells as well. Ada cells yang sedang kromosom dalam dia, kromosom dia beratur dekat tengah-tengah. Ada juga sel yang kromosom dia dah pergi ke kiri dan ke kanan, go to different sides of the cell. So nanti kita akan tengok apakah nama fasa tu dan apa yang kromosom buat pada masa tu. Okey, ini adalah lukisan yang pertama kita nak buat. Okey, sekejap ya. Ada orang private message saya, kot lah. Yang private message tu ialah orang yang tak datang lagi. Oh, semua dah datang. Sorry. Rupanya Rahil dah masuk, saya baru perasan. Okey, so
untuk part ni kita akan lukis ya. So it's okay if you don't want to use tak nak guna mouse, tak ada masalah. Kamu boleh lukis dalam kertas, lepas tu upload dalam Telegram dan saya boleh tanda bila-bila masa, tak ada masalah. Okay, so I share with you my screen first. Okay, sekejap ya, show response. Then this is my screen. Okay, dalam stages in mitosis, kita memang kena tahu lukis. Kemahiran lukis dan label tu adalah essential skill assess for the subtopic mitosis. So kita pergi dulu satu persatu. Okay, during interface sebelum profasa, kita nampak setiap satu kromosom tu dalam bentuk berbenang halus kromatin macam ni. Tetapi bila berlaku fasa S, setiap satu kromatin tu dia ada dia punya kopi. Okay, ini dah berlaku fasa S. And then when prophase starts, bila prophase bermula, setiap satu kromosom ni, setiap satu kromosom ni akan mula shorten and thicken kan? Dia mula shorten and thicken. So kita buat size tu besar sikit. So dia shorten and thicken to form sister chromatin. Dia jadi shorten and thicken, lebih kurang macam ni lah. Okay, dia jadi sister chromatic. Kejap, tebal sangat lah pula. Saya kecil, nipiskan sikit. Dia shorten and thicken to look like a pair of sister chromatid held together by a centromere. Yang hijau ni centromere. Okay, so saya label kat sini. Yang sebelah kiri ni chromatin. Yang sebelah kanan ni, yang sebelah kanan ni sister chromatid. Okay, yang ni chromatin. Yang sebelah kanan ni sister chromatid. Okay, sister chromatid dia tersorok pula ya. Oh, sekejap tak tersorok. S-I-S. Okay, sister chromatid. Ini yang kita belajar masa kita buat cell cycle hari tu. First level, chromatin starts to shorten and thicken. Okay, structure dia chromatin, dia buat apa? Shorten and thicken. Structure dia sister chromatid, join at the centromere. Okay, chromosome form sister chromatids, join at the centromere. And then structure dia ialah nucleus membrane. Dia punya verb dia atau kerja dia buat apa? Dia disintegrate. Structure dia ialah nucleolus. Kerja dia apa? Kerja dia menghilang, disappear. Structure dia adalah centriole. Kerja dia apa? Move to the opposite pole. Structure dia adalah spindle fiber, tapi kerja dia adalah started to form. So, yang kita kena lukis bukannya 6 ayat. 6 ayat ni menunjukkan ada 6 structure. Sebenarnya yang kita kena lukis ialah ayat 1 dengan ayat 2 ni, basically dia nak suruh kita lukis sister chromatid. Kemudian kita kena lukis yang ni, nucleus membrane disintegrates. Nucleolus kena lukis tak? Tak payah lukis sebab nucleolus dah disappear. Buat apa nak lukis? Dia tak ada. Centriole kita kena lukis sebab dia tengah bergerak, dan spindle fiber kena lukis sebab dia start to form. Okey, kenapa saya bagi gambar gambar video tadi sebagai saya letak kat situ? Sebab saya nak jadikan dia sebagai a sort of guidance lah, a sort of overview lah. So bila kita lukis mitosis,
kita tak lukis mitosis untuk manusia. Sebab tak cukuplah 2.5 jam kertas 2 tu kalau kamu nak lukis semua 46 kromosom. Susah sangat. Tak cukup. Tak sempatlah kamu nak jawab soalan-soalan lain. Habis 2 jam tu lukis 46 kromosom, baru profasa nak lukis 46 kromosom metafasa lagi, anafasa lagi dan seterusnya. So usually for mitosis kita lukis sel induk yang ada 4 kromosom. Okey, macam dalam gambar rajah yang saya bagi itulah. Sel induk yang ada 4 kromosom, dan sila perhatikan pada sel induk tu ada berapa kromosom yang panjang dan ada berapa kromosom yang pendek dan warna kromosom tu apa. Okey. So kalau kita bagi dalam kertas periksa, biasanya warna kromosom tu black and white lah. Okey. Tapi sebab ini adalah rajah yang ambil daripada video, dia nak tunjukkan setiap kromosom tu bawa maklumat genetik yang berbeza lah. So dia tunjukkan ada 2 kromosom panjang, 2 kromosom pendek. Yang panjang tu ialah yang warna biru dengan hijau, yang pendek tu adalah yang warna pink dengan warna purple. Okey, tak sabar dah ni nak lukis. Dah ada orang dah start lukis dah, dia lukis bulat dah. Okey, cek lukis bulat. Mula-mula kita lukis bulat ya sayangku. Lukis bulat. Jangan lukis besar sangat sebab nanti kita nak label. Okey, kita lukis bulat. Okey, sekarang ni kita lukis dulu sister kromatik. Okey, sister kromatik dia ada warna biru yang panjang. Okey. Okey, cara kita lukis ialah kita lukis satu benang. Benang satu. Benang 2, kita dapat bentuk X tu. Lepas tu kita buatlah ada, kita gunalah colour lain untuk indicate ada centromere. Okay, ada centromere. Kalau kita lukis untuk atas paper, kalau kamu lukis macam, selalu kita lukis atas paper ada 2 colour saja kan, hitam dan putih. So seperti saya lukis kat atas ya. Ada kromosom warna putih dan ada dot dekat tengah-tengah pinggang dia tu untuk menunjukkan centromere, dan ada kromosom warna hitam. Ini kalau kita lukis untuk periksa lah dalam paper kan, sebab kita lukis guna pensel kan. So dan kita buat ada bengkak sikit dekat tengah ni nak tunjukkan ada centromere. So pada petak dekat atas tu itu versi periksa versi on paper. Sekarang ni kita nak lukis versi untuk nota kita yang warna-warni. Okey, satu biru panjang dan warna hijau. Warna hijau dia juga panjang. So kita buat yang lebih kurang samalah ya. Okey. And then saya buat ada hitam kat tengah nak tunjukkan dipegang oleh centromere. Warna pink tu ada warna pink dan warna purple. Okey, warna pink dia pendek saja. So kita lukis pendek saja, jangan lukis besar-besar. Dan satu lagi warna purple. Warna purple dia pun pendek saja. Jangan lukis besar-besar ya. Okey, dan kita buat titik hitam kat sini sebab nak tunjukkan dipegang oleh centromere. And then kromosom kita dah siap. 2 panjang, 2 pendek. Kemudian kita dah lukis kromosom in the form of sister chromatid. Kita buat ayat yang kedua, iaitu nucleus membrane disintegrate. So sebab nucleus membrane disintegrates, kita lukis nucleus membrane ni dalam keadaan garis-garis putus. Kita lukis dalam keadaan garis-garis putus. Okay, ya. Saya lukis setakat ni dulu. Saya nak view orang lain punya macam mana. Oh, okay. So, macam Sarah. Okay, Sarah kamu pilih warna hijau. Warna yang kamu pilih ni kamu kena ingat sampai kesudah sampai Profes, Metaphase, Anaphase, Telophase pun kita akan guna warna ni. Ingat tau, mesti konsisten sama
Okay, good. I can see Nisa dah start buat nucleus membrane disintegrate. Oh, dia dah siap dah ni. Oh, pantas Rahil. Oh, dahsyat dia. Alhamdulillah. Oh, sangat sangat tebal dia punya kromosom, sister chromatic nampak jelas Anissa. Very good. Okay. Ada yang macam nak tercabut tangan ke guna mouse? Boleh ya? Boleh ya? Boleh survive ya? Kalau tak boleh nak continue, saya faham. Tak ada masalah ya. Bagi tahu saya ya. Okay, and then this one, the last one ni Halis. Halis belum buat nucleus membrane lagi ya. Nanti buat tahu garis-garis putus keliling sister chromatic. Okay, and then this one daripada Atira. Okay, very good. Dah sampai ke nucleus membrane. Nucleolus nak lukis tak? Tak payah sebab dia dah disappear. Okey, sekarang kita nak lukis pula centriole. So centriole kita lukis dia sebagai silinder-silinder panjang. Saya guna warna hitam lah, senang. Sebab menggambarkan kita lukis untuk exam kan. So kejap. Okey, boleh. So centriole biasanya saya lukis satu menegak. Kejap ya. Tak nampak lah pula sebab dia tebal. Kejap ya. Saya nipis. Oh, dah habis nipis dah. Okey. Dah habis nipis dah. So saya buat lebih kurang macam gambar tu jugalah. Dia basically stacks of cylinder. Kalau dapat lukis tiga dalam satu stack tu ada 3 cylinder, should be enough lah. Okay. 3 ke 2 cylinder pun tak ada masalah. Boleh ya. So it is dia basically centriole ni cylinder yang macam ni. So ada banyak kan. Dalam satu stack tu ada 3 macam tu. Macam itulah lebih kurang. Okay. So ada 3, 4. Macam itulah lebih kurang ya. Dia bilangan dia tu tak kisah asal kita nampak dia punya silinder tu. And then keluar daripada centriole ni adalah spindle fiber. Sebab ayat terakhir dia ialah spindle fiber starts to form. So siapa yang form spindle fiber tu? Centriole lah. Macam tu ya. Okay. So kita boleh start labeling. Allah. Tebal lah pula. Kita start labeling. So this one is what? This one is what? Ini apa dia? Kita ambil satu ni untuk apa dia? Spindle fiber, centriole, sister chromatic, nucleus membrane. Okay, that's it. 4. Betul. Okay ya. So sambil-sambil kamu lukis tu, saya ulang balik apa yang berlaku semasa profase. Sambil-sambil kamu lukis tu ya. Okey, sambil-sambil kamu lukis tu, apa yang berlaku semasa profase? Okey, pada Google Meet kamu boleh nampak ya, saya punya lukisan tu yang atas sekali sebelah kiri ya. Sekejap. Oh, this is too big. Alright, I think this is good. Alright. Saya padam balik kat sini. Saya padam balik kat sini. Okay, so what happens during prophase, metaphase dengan anaphase? Kita sentiasa rujuk struktur apa, verb dia apa. What is the structure and what is the verb? What is it doing? Kita gunakan verb yang sesuai. So chromatin dalam buku teks dia kata chromosome starts to shorten. Okay, so saya gunakan istilah chromatin dalam nota saya sebab saya nak pelajar saya jelas bahawa bentuk asal
kromosom sebelum masuk profasa, asal dia ialah benang halus, iaitu kromatin. So kromatin, verb dia ialah dia memendek, shorten and thicken. Shorten and thicken. Okay. Kalau kamu tulis start to condense pun betul. Okay. Kalau kamu tulis start to condense juga betul, dan kamu tulis satu saja, condense tu adalah setara dengan shorten and thicken. Maknanya kamu tulis satu perkataan, condense, juga boleh dapat markah. Okay. Okay. And then sambung balik. Chromatin, when it started to condense, when we look at each chromosome tu, it is in the form of sister chromatid. So basically chromatin chromatin starts to shorten and thicken to form sister chromatid join at the centromere. Okay, kalau kamu nak gabungkan ayat tu, basically chromatin memendek dan menebal membentuk sister chromatid yang diikat atau yang bersambung, diikat lebih sesuai, diikat oleh centromere. Kemudian struktur yang kedua, nucleus membrane, dia buat apa? Dia terurai atau disintegrates. That's why we draw nucleus membrane in this way. Kita gunakan garis putus-putus untuk menggambarkan nucleus membrane tu dah tak ada. Nucleolus disappear. Nak lukis tak? Tak payah sebab dia tak ada. Centriole move to the opposite poles. Okay, so centriole move to the opposite poles. Kita lukislah centriole tu berada pada kiri kanan sel. Kalau kamu tak nak lukis kiri kanan sel, tapi kamu lukis atas bawah macam Nisa buat ni, atas bawah pun boleh ya, tak ada masalah. Macam Nisa buat ni, atas bawah pun boleh. Yang penting kita nampak dia opposite. Okay, yang penting kita nampak dia opposite. And then the next structure is spindle fiber start to form. Start to form dekat mana? Dekat centriole. Kenapa kita tak cakap centriole produce spindle fiber? Sebab sayangku, when we draw mitosis in plant cell, spindle fiber tu muncul sendiri. Dia tak, plant cell tak ada centriole. Dalam animal cell, spindle fiber tu dihasilkan oleh centriole. Tapi dalam plant cell, spindle fiber tu terhasil sendiri. Okay. Dia memang wujud sendirilah, tak perlu tunggu kehadiran centriole. So I can see that all of you have finished drawing. Tinggal nak label saja. Sarah ni mungkin ada masalah internet kot. Sebab itulah dia punya labeling dia tak sempat nak buat. No worry Sarah, saya akan screenshot satu sampel. Okay. Okay. Saya screenshot satu sampel yang sedikit berbeza dengan lukisan saya. Supaya bolehlah, adalah variety of references untuk kamu tengok. Sekejap ya, saya share dekat Telegram. Nanti Nisa pula, Sarah boleh tengok. Okay, the next one is metaphase. Okay, the next one is metaphase. Cuba tengok apa yang berlaku dekat metaphase. Sekejap ya, saya besarkan skrin lah. And then untuk sorry, saya terlupa. Untuk metaphase, observe what happens to the chromosome and observe what happened to the spindle fiber. Tengok kromosom buat apa dan spindle fiber buat apa ya. So tadi kita lukis kromosom, atau lebih tepat lagi kita lukis sister chromatid berada di tengah-tengah sel. We draw all the 4 chromosomes at the center of the cell. Now let's take a look what happens to the chromosome. Kromosom pergi mana? Cuba tengok. Okay, abaikan label motoprotein tu ya, kita tak belajar.
Tapi dia bergerak tu sebab ada motor proteins lah. Tapi tak apa, biarkan. Okay, tengok kromosom dah pergi mana dan cuba tengok spindle fiber tu buat apa. Okay, okay, let's start one more time. Okay, untuk mereka yang dah dapat, boleh terus tulis kromosom buat apa. Okay, so the structure is sister chromatic. The verb is what? Sister chromatic buat apa? And then the structure is spindle fiber. Apa yang spindle fiber buat? Cuba tengok. Last tu spindle fiber buat apa? Okay. Sorry. Biarkan, Mamat ni biarkan. Okay. So, let's see your responses. Bagus. Okay. Chromosome forms a single line. Atau sister chromatic forms a single line. Bagus, saya setuju juga dengan observation Anissa. Dia kata spindle fiber attach itself to the sister chromatic. Bagus. Saya setuju dengan Sarah, sister chromatic align in the single row. Saya juga bersetuju dengan Nur Atirah yang menyatakan sister chromatic form a single line. Okey. Teruskan. Okay. Hari ni saya tersalah langkah. Saya terlupa bawa anak saya pergi playground. So malam ni diorang ada extra energy. So saya risau je. Ada apa? Ada riot dekat luar tu suruh saya buka pintu. So standby je lah ni. Okay, good. Chromosomes align in a single row atau chromosome line up at the middle of the cell atau sister chromatic form a single line. Very good, sebab dia form single line tu dekat mana? Dekat tengah-tengah kan. And then saya juga bersetuju spindle fiber attached to the sister chromatic. So kalau kamu guna istilah kromosom pun betul, sebab kromosom tu general term to describe any type of chromosome. Masa tu dia kromatin. Dia panjang, nipis dan kurus dan panjang macam benang. It is actually chromatin, but it is a chromosome. Sekarang ni dia dah pendek dan tebal dan berpasangan terikat pada sentromere. Dia adalah sister chromatic, tapi dia juga adalah kromosom. Okay, so saya bersetuju you use kromosom pun betul, sister chromatic pun betul. Okay. Saya tunggu sekejap lagi. Ada yang tengah update lagi ni. It's okay, you can update. Oh, dia terus update equatorial plane. Oh, dia baca lah tu. Dia baca dah. Oh, hebat orang-orang ni. Hebat Halis ni, dia dah baca. So, if you don't know the term equatorial plane, tak ada masalah. As long as you can describe the place where all the sister chromatic line up is at the center of the cell. Pun dah betul dah. Tak ada masalah. Okay? Alright. Okay, everyone have good observation, and your observations are basically what is described by the references. Okay, at the during metaphase, the structure centriole already have arrived at the opposite pole of the cell, and then kejap saya show responses. Okay, and then spindle fiber maintain the chromosome at the equatorial plane. Okay, kalau kamu sebut sebelum tu, kamu sebut spindle fiber attached to the sister chromatic juga betul ya. So spindle fiber attached to sister chromatic tu adalah setara dengan point number 2. And then point number 3 yang kamu observe tadi, sister chromatic atau chromosome line up at the equatorial plane, atau ada sesetengah reference panggil equatorial plane ni as atau
Metaphase plate. Okay, dua-dua istilah pun boleh guna, tak ada masalah. And then centromere begins to divide. So, mari anak-anak kita lukis metaphase pula. Okay, jom kita lukis metaphase. Allah, warna purple pula saya punya apa? Pen ni. Okay, metaphase plate memula lukis sel. Oh, tak boleh. Kena lukis bulatan yang besar juga. Okay. And then kita lukis centriole. Saya decide untuk lukis centriole dulu. Okay. Centriole. Kenapa dia tak bagi saya lukis centriole? Oh, because the colour. Okay. Okay, saya lukis centriole dulu. Okay, and then saya lukis kromosom pula. Saya lupa dah. Oh, yang panjang tadi warna apa ya? Warna, kejap ya. Saya tukar jadi student base so that you can refer back to your prophase. Kalau kamu nak refer balik kepada kamu punya prophase. Oh, biru dengan hijau panjang. Okay, biru dengan hijau panjang. So, biasanya saya akan lukis yang panjang ada di bahagian atas dengan bahagian bawah. But tak kisah ya, sebab memang placement of chromosome pada metaphase plate ni adalah random. Walaupun dia even though all the chromosomes line up at the metaphase plate atau line up at the equatorial plane, but placement in terms of siapa yang atas, siapa yang bawah, itu totally random. So there is no right or wrong as long as you have the correct number of chromosomes. Awal-awal tu kromosom dia ada 4, so kita lukis 4 lah. So yang small, okay, yang small warna purple dan juga warna pink. Celah mana saya dapat warna pink tadi? Oh, mungkin yang ni kot. Ada beza. Okay. Okay, warna hitam to show that there is a chromosome. And then spindle fiber attach satu sebelah kiri, satu sebelah kanan, satu sebelah kiri, satu sebelah kanan to show that spindle fiber attached to the sister chromatid. Dan kita juga boleh tambah dengan melukis spindle fiber yang kosong. Spindle fiber kosong yang tak ada kromosom attached to it. So, label dia apa? Label dia ialah label sister chromatid, spindle fiber and centriole. Sebab inilah 3 watak utama dalam metaphase. Okay, saya nak tengok lukisan yang lain macam mana. Okay, I can see Anissa, memang saya nampak ya. Kamu punya spindle fiber tu attached to the centromere, tak ada masalah. Okay, spindle fiber tu tak payah cross across, tak payah macam merentas. Dia attach pada satu pinggang kiri, satu pinggang kanan centromere ya. Pinggang kiri dengan pinggang kanan centromere. Tapi saya faham mungkin memang susah ni saya nak lukis ni. Saya dapat gambar ni pun saya dah bersyukur dah. Okay. Okay.
The next one is from Atira. Okay, Atira. Tak semestinya betul-betul sama macam saya ya. Tertib panjang, pendek, pendek, panjang. Mungkin kamu nak lukis kromosom pendek dulu, kemudian kromosom panjang, kamu nak buat selang-seli pun tak ada masalah. Okey, yang Nisa punya ni kan, Nisa kena careful ya. Kalau prophase kamu ada panjang pendek, metaphase kamu pun kromosom kena tunjuk panjang pendek. Kalau apa yang pendek, kalau apa yang panjang. Okey, saya nampak dia dah start nak potong bagi pendek tu. Very good, teruskan Nisa. Okey, untuk Rahil pula, okey saya nampak dengan jelas beza pendek dan panjang dia, dan saya nampak dengan jelas apa tu uh, spindle fiber attached to the centromere. Jangan lupa bio dia mesti ada label. Mesti ada label. Jangan lupa. Okey. Satu perkara yang saya nak tegaskan di sini, tak apa, ini sebab kita first time lukis dan kita lukis pun secara online memang struggle sikit lah. I totally understand. Okay, I totally understand. Dekat atas saya punya slide ni, saya akan lukiskan versi hitam putih ya. Kalau versi hitam putih macam mana? So, kalau versi hitam putih, katalah kita ada dua kromosom, ada dua kromosom, satu hitam, satu putih, and then this is the centromere kan. So, spindle fiber attach pada sebelah kiri dengan sebelah kanannya, dia tak cross tau. Okay, kita ada color yang kedua, warna putih. Kita ada color yang kedua, warna putih. Centromere sebelah kiri, centromere sebelah kanan. And then satu attach pada pinggang kanan, satu attach pada pinggang kiri. Okay, saya punya kromosom tadi nampak macam apa? Tadi saya punya kromosom tu nampak macam centromere tu tutup habis je semua. Sebab apa? Struktur kromosom tu kecil sangat. So saya jadi error, nak padam sayang pula ya. Tapi supposedly this is the correct way lah. I wanted to show you for these two pictures, correct attachment of spindle fiber. Okay, correct attachment of spindle fiber. Okay, dan satu lagi alternatif kepada ayat ni atau tambahan kepada ayat ni ialah spindle fibers attach to centromere. Tadi saya ada jelaskan, sekarang saya bagi dalam bentuk bertulis. Okay. So all of you have already finished labeling. Okay. Dan saya ni lah. Saya screenshot lah slide saya ni supaya kamu boleh refer to it later ya. Okay. Bestnya kita dah pada fasa yang kedua. Okay, fasa yang ketiga. Saya tutup student page ya. Okay. Fasa yang ketiga pula ialah anaphase. So during anaphase, please observe what happened to chromosome and to spindle fiber. Apa yang jadi pada kromosom, apa yang jadi pada spindle fiber. Kita tengok ya. Saya besarkan video. Okay. Look at it. Tengok spindle fiber tu buat apa. Kromatik tu, sister kromatik tu jadi apa. Okay. Saya ulang dan saya slow motionkan dia. Okey, cuba tengok spindle fiber jadi apa.
menyebabkan sister kromatik jadi apa? Kan? Spindle fiber jadi apa? Bagus. Spindle fiber shortens, kan? Spindle fiber shortens. Very good. Okay. Okay. And then centromere divide into two. Ya, betul. Saya nampak dalam rajah tu centromere divide into two. And then apa jadi pada sister chromatic? Oh, dia separate. Okay, saya setuju. Separate. Okay, saya setuju dia separate. Okay, ni memang habis slow motion dah ni. Okay, so we can see here pada kromosom tu apa yang berlaku? Centromere divide into two. Macam mana saya tahu? Sebab saya nampak circle pada sister chromatic tu jadi dua. So centromere divide into two. Number one. Number two, spindle fiber shorten. Kan? When spindle fiber shorten, it pulls, each spindle fiber to pull the chromatid, pull the sister chromatid to the opposite sides of the cell atau opposite side of the poles. Poles tu obviously dia refer kepada poles in the cell lah, kutub pada sel. Okay, so as we can see here from the start, nanti kejap bila video tu start. Okay, daripada video ni kita nampak, cuba tengok pada circle atau centromere di tengah-tengah sistochromatic tu. Okay, centromere tu kamu tengok tiba-tiba dia jadi dua. Because centromere divide. That is number one. Number two, spindle fiber shorten. Saya setuju dengan Halis, dengan Atira, dua-dua pun cakap pasal spindle fiber shorten. Sorry ya, my internet is... Okay, so spindle fiber shorten. Bila spindle fiber shorten, tengok apa jadi pada chromatid. Sister chromatid pull away towards opposite poles. Okay, sister chromatid are pull away to the opposite sides of the cell. Saya setuju dengan Nisa, pull towards the opposite sides of the cell. Okay, saya tunjuk last kali, last round sambil kamu update kamu punya notes. Ada 3 perkara ya, centromere buat apa? Spindle fiber buat apa? Menyebabkan sister chromatic jadi apa? Kan kita susun supaya nampak cause and effect kat situ. Excuse me, teacher. Ya, silakan. Kalau cakap the cells becomes bigger, boleh ke? Sebab macam dia macam makin kembang. Betul, it's a good observation. I agree with you. Boleh, boleh. Saya setuju, The cell seems to become bigger, kan? Betul juga tu. Kan? Bigger atau diameter dia bertambah, pun boleh. Okay. Saya share kat sini. Patut saya share juga yang tadi tu. Nanti kalau sempat saya share ya. Okay. So, kenapa saya tak boleh kecilkan? Boleh kecilkan. Okay, mari kita lukis pula untuk anaphase. Okay ya. So, as shown by the video tadi, structure dia ialah centromere, keyword dia ialah divide. Structure dia adalah centromere, verb dia adalah divide, centromere divide, and then structure dia ialah sister chromatid. So dia punya verb dia ialah separate, structure dia ialah spindle fiber. It becomes, the verb dia ialah spindle fiber shorten. I should have show responses. Okay, and then disebabkan spindle fiber memendek, mengecut dan memendek, shorten and contract, it pulls away, each spindle fiber pulls away the sister chromatids towards the opposite pole atau opposite sides of the cell. And at the end of anaphase, we can see each chromatid arrive at the
pole of the cell. Kamu nak guna kromosom pun boleh dekat sini, tetapi bila kita guna sister chromatic, lepas tu kita kata chromatic, nampak lebih tepat. Sebab apa? Asal dia each chromosome is in pairs. Nama setiap pair tu adalah sister chromatic, and then when the sister chromatic are separated from each other, each side only receive one chromatic. Itu yang kita nampak dalam video tadi. Okey, mari kita lukis. Kalau saya tukar balik kepada student pace, in case kamu nak refer balik, kamu lupa warna kamu punya kromosom tadi apa kan? Boleh patah balik if you want. Okey. So, sekejap ya, boleh patah balik, tak ada masalah. Okey. So, saya tunjukkan saya punya screen sekarang dalam Google Meet. Macam biasa, kita lukis dulu bulatan besar, and then kita lukis centriole. Okey, kita lukis centriole. Lukis centriole. And then kita lukis centriole lagi, this side lah. Okay, this side. Okay, and then kita lukis spindle fiber dulu. Ada 4, 1, 2, 3, 4. Why? Because each spindle fiber carries one chromatic. Kalau kita ikutkan tadi, untuk saya, atas sekali saya punya ialah warna biru panjang. So kromatik yang warna biru dan panjang dekat sini, on the first line, on the first spindle fiber. Dan saya suka saya suka untuk lukis bentuk kromatik tu macam huruf V sikit, sebab macam nak tunjuk dia macam terbang, kan, terbang pergi ke opposite side of the cell. Okay, and then bawah sekali saya buat bentuk V yang nampak macam huruf V lah. Sebabnya nak tunjuk dia tengah bergerak, nak tunjuk kromatik tu tengah bergerak ke opposite side. And then warna pink pula, kecil saja warna pink. Okay, and then warna purple. Okay, and then warna purple. So, siapa yang kita nak label kat sini? Who are the main characters for this particular stage? Obviously lah, main character dia ialah kromatik. Sekejap ya. Main character dia ialah kromatik dan juga spindle fiber, kan? Main character dia kromatik dan juga spindle fiber. Okay. Mari kita lihat. Let's take a look at your drawing. Masya Allah, makin lawa lah hang lukis centriole ni, cik suka lah. Ya Allah, lawa lah Rahil lukis centriole. Syabas, syabas. Okay, alright, lukisan yang sangat jelas dan besar ini. Anissa, very good. I agree with you. Saya nampak ada 2 kromatik panjang, 2 kromatik pendek. Memang dari jauh pun saya boleh nampak dengan jelas. Syabas. Anissa, very good. Tinggal nak label je kan? The next one. Saya nampak ketebalan kromatik tu. Syabas. Atira, very good. Cantik, cantik, cantik. Okay. Another one. Wow. Another one here. Nisa lukis. Saya nampak dia lukis plasma membrane dengan thickness yang berlainan sikit. Okay. Tak ada masalah. Very good. Okay. Good labeling. I can see there. Okay. Yang ni
apa lukisan Halis ni on the way nak label ni saya rasa kan. Okey, saya nampak lah, memang nampak kromatik tu macam berterbangan towards opposite pole of the cell. Very good. Okay, good Halis. Okay. So, okay, saya buat screenshot satu. In case lah kamu nak refer kan, bila dapat padded notes ni, adalah satu reference dalam Telegram. So, dia punya lukisan dia basically nak tunjukkan, kita tak tunjuk pada lukisan ni centromere divide. It is assumed that the centromere already divide when we draw anaphase. Kita dah memang tunjuk, assumption dia ialah centromere dah siap-siap divide lah kat sini. Okey, kemudian kita tunjukkan pada anaphase sister chromatid separate towards opposite poles of the cell. Why sister chromatid separated towards opposite pole of the cell? Because the spindle fiber attached to each of the chromatid has shortened and contract. So when it becomes shortened, each spindle fiber will pull the chromatid attached to it. That is why we can see here from our diagram, chromatid move towards opposite poles of the cell. Okey. Sekarang ni kita sampai ke fasa yang terakhir, iaitu telophase. Observe what happened to chromatid. And then ada tak watak-watak yang muncul kembali semasa telophase? Can you identify structures that reappears during telophase? Previously this structure disappear, now reappear. And can you count how many cells form at the end of telophase? Kita tengok video. Ada yang dah boleh teka. Bagus-bagus kalau boleh teka. Okay, let's take a look. Okay, sekarang ni chromatid is already arrived at the opposite poles of the cell. And then ada watak baru muncul kembali. And then what happens after that? Look at what happened to chromatid over here. Apa jadi pada chromatid over here? Okay, let's restart. Let's restart. Okay, now the chromatid or during telophase started when all the chromatid already arrived at the opposite pole. Okay, cuba lihat apa jadi bila dah sampai. Oh, ada watak baru muncul semula. And look inside the pink circle. Look inside the nucleus. Sekejap ni. Okay, look what happened inside the nucleus. Dalam bola pink tu, apa jadi pada kita punya chromatid? And then, towards the end, look at what happened. Cleavage forms and how many cells produce? Kita dah boleh jawab dah. How many cells produce ya? Okay, ada unable to play video pula. Okay, hopefully you can identify the changes. Okay, saya bersetuju. Okay, saya bersetuju. Rahil punya observation, dia kata chromatid are at opposite poles, have arrived at the opposite poles. Saya setuju Rahil, betul. And then Anissa mencadangkan. Anissa dengan Anissa, dia punya opening statement tu lebih kurang sama, iaitu chromatid has uncoil. Dia dah mula uncoil to form fine chromatin threads. Chromatid sudah thin menjadi long, ataupun kalau kita tak nak sebut long, kita sebut uncoil. Tadi kita sebut dia condense untuk menggantikan shorten and thicken. Sekarang ni kita sebut uncoil, okay, to replace become thin and long. Dua-dua tu pun betul ya, tak ada masalah, membentuk chromatid. And then yes, I agree, tak ada nampak dah spindle fiber, betul. And then ada nucleus membrane start to appear and the number of cells formed are 2. Okay, good. Okay, chromatid uncoil
to become chromatin, nucleus membrane reappear. Very good. And saya bersetuju dengan observation, walaupun saya tak minta dia bagi observation tu, good observation, which is spindle fiber pula disappear. Kan tadi nucleus membrane yang disappear, sekarang spindle fiber pula disappear sebab dah tak guna dah kan. And then the number of cells produced are 2. You have very good observation, girls. I am very proud of you. You must be proud of yourself. Your observation skills are becoming better and better, sharper and sharper. Syabas, bagus. Okay, now, okay, kejap ya. Okay, Rahil dah siap. Marilah kita lukis telophase pula. Macam mana nak lukis telophase? Boleh tak untuk telophase ni kamu yang lukis? Saya tunggu. Dah terror dah terrorist dah lukis prophase, metaphase, anaphase. Telophase mesti dia boleh lukis. Macam mana agaknya nak lukis telophase? Saya tunggu. Okay. You want to make reference, nak refer mana-mana pun tak ada masalah ya. It's okay. Saya boleh tunggu. Boleh lukis-lukis. Cuba tengok dekat statement dekat kiri, sebelah kiri tu, statement tu is a good guide for you. Okay, each chromatid are now called daughter chromosome. Each daughter chromosome tu looks like each daughter chromosome tu is a chromatid that starts to uncoil to form chromatin, and then nucleolus are formed again. So nucleolus kena lukis lah sebab nucleolus dah muncul. And then spindle fiber dah tak ada. So jangan lukis spindle fiber ya. Centriole boleh lagi sebab centriole memang ada. Tapi spindle fiber tak boleh lah. Okay. Bukan a new kan, two nucleus membrane form. Okay. Okay.
Okey. Oh, cantiknya. Berpintal-pintal. Jangan lupa ada yang panjang, ada yang pendek. Okey, jangan lupa. Kan ada dua panjang, dua pendek kan? Okey. Dia basically macam uh, macam uh, contradict prophase lah kan? Contradict prophase. Prophase kromatin pendek jadi kromatid, sister kromatid. Sekarang ni kromatid uncalled to become chromatin. And then dalam prophase nucleus membrane disintegrates. Tapi dalam telophase nucleus membrane start to reform. Okay, lepas tu tadi semasa anaphase kita kan dah pisahkan setiap X tu kan. So sepatutnya dalam telophase kita punya kromosom bukan lagi bentuk X. Okay, tolong betulkan kromosom kita tak ada dah bentuk X. Semuanya single line saja. Boleh rujuk dalam Google Meet, semuanya single line saja sebab dia adalah kromatin. Dia bukannya sister chromatic. Tadi kan kita dah tunjuk dekat anaphase tadi kan. Sister chromatic tu berpisah. Okay. Okay. Okay, very good. Pembetulan telah dilakukan. Girls, Alhamdulillah, all of you have correctly drawn telophase. Bagus. Okay, semuanya adalah lock screen pula. Sorry. Okay, tinggal nak label saja kan? Oh, dia buat macam bentuk kipas pula. Okay, tak apa. Okay, let's see here. Daughter chromosome ya, ejaan tu daughter chromosome. Okay, then lepas tu kamu tunjuk formation of cleavage furrow kat situ. Okay, very good. Okay, now we have already successfully divide the chromosomes equally to different poles of the cell. Cuba kamu tengok tadi awal-awal. Okay, saya tukar kepada student base. Okay, kalau kita tengok balik awal-awal tadi, dalam nukleus, dalam nukleus ada 1, 2, 3, 4 kromosom. Nampak ya? Ada 1, 2, 3, 4 kromosom. Di akhir mitosis, rujuk pada Google Meet ya. Saya tengah rujuk pada Google Meet. Pada Google Meet sekarang saya tunjuk semasa prophase, there are 4 chromosomes inside the parent cell. 1, 2, 3, 4. 1 green, 1 blue, 1 purple, 1 pink. Look at our telophase. Tengok kita punya telophase. Kita lukis macam ni sebab at the end, there will be 2 daughter cell. Ada 2 daughter cell, betul? Dan cuba kita kira ada berapa kromosom pada setiap pole atau setiap daughter cell. Ada 1, 2, 3, 4. Mari kita tengok gambar lain. Sama. Ada 1, 2, 3, 4. Sama macam prophase tadi. Ada 1 biru, 1 hijau, 1 purple, 1 pink. Nampak? Walaupun bilangan sel bertambah, tetapi the number of chromosomes are maintained.
Okay, the number of chromosomes are maintained. Ya, anak-anak. Tapi cikgu, saya dapat membayangkan soalan-soalan biasa murid saya ialah, tapi cikgu dekat sini bentuk dia huruf X. Kenapa tak kira sebagai 2? Sayangku, bila kita kira kromosom, kalau nampak centromere, kita bukan kira berapa kaki tau. Kita kira berapa centromere. So, bila sister chromatic, kita nampak ada 2 chromatic kan? Tapi since it is attached to the same centromere, we count it as 1. So that's why some teachers stated that instead of counting chromatid, you count the number of centromere. Okay, so instead of counting chromatid, you count the number of centromere. Kenapa kita kira ada 4 kromosom kat sini, bukan 8? Sebab each chromatic pair, setiap pasangan sister chromatic tu is attached to the same centromere. So it is counted as 1 chromosome. So kalau kita tengok rajah ni ada berapa kromosom? Ada 4, 1 biru, 1 hijau, 1 pink, 1 purple. Why? Because each of the pair is attached to the same centromere. So we count it as 1 blue, 1 green, 1 purple and 1 pink. Okey, apa jadi pada telophase ni sayangku? Semasa telophase ni sayangku, yang berlaku, yang ada dalam setiap sel, sebab nanti sebelah kiri ni jadi satu sel baru, sebelah kanan ni jadi satu sel baru kan. So on the left side, the cell receive 4 chromosome, 1 green, 1 blue, 1 purple, 1 pink. Tak ada centromere lah. So kita tak kira lah centromere dia sebab each of the chromosomes now is individual daughter chromosome. Dah tak ada pasangan dah. So 1, 2, 3, 4 pada sel sebelah kiri. 1, 2, 3, 4 kromosom pada sel sebelah kanan. So, inilah rumusan kepada prophase, metaphase, anaphase, telophase. The process mitosis aims to produce 2 daughter cells that have the same genetic information as the parent cell. So parent cell tadi ada 4 kromosom, 2 panjang, 2 pendek. Daughter cell also have 4 kromosom, 2 panjang, 2 pendek. Warna pun sama. Warna dia biru, hijau, purple dengan pink. At the end of mitosis, each daughter cell also receive biru, hijau, purple and pink. So, up until now, do you have any question? Ada apa-apa soalan tak nak tanya? Okey, tak ada soalan. Kalau ada kepeningan lagi bagi tahu ya. So saya tak explain dulu cytokinesis kat sini supaya kamu digest dulu stages of mitosis. However, here is a bit of application lah kepada kamu tadi dah lukis. Sekarang kita tengok gambar dan kita identify gambar. Cuba tengok pada rajah ini. So this particular diagram shows the stages of mitosis that occurs in onion root tip cell. Boleh tak kamu identify sel mana yang tengah prophase, sel mana yang tengah metaphase, sel mana yang anaphase dan sel mana yang tengah telophase? Okay. Nanti next class kita cover cytokinesis dengan meiosis, okay? Okay. Boleh gerakkan, boleh cari.
Okey, ramai yang boleh identify metaphase ya. Memang senang lah nak identify metaphase. So metaphase tu ialah pada sel yang berlabel C, kan ada huruf C kat situ. I agree with you, all of you are correct. Um, Prophase, okay ya, prophase. Okay, pada Google Meet sekarang, position yang ramai letak, Atirah letak kat situ, siapa lagi letak kat situ? Anissa letak kat situ, Rahil letak kat situ. Position tu betul, tak ada masalah. Dan apa nak kata ya? Pada dia tak, okay, pada sel yang berlabel C tu, adalah Anaphase. Dia ada label C sebelah kanan. Sorry. Yang label C sebelah hijau banyak tu adalah Anaphase. And then saya bersetuju dengan position telophase yang diberikan oleh Nisa dengan Anissa. Sekejap ya. Position telophase dekat yang Atirah ni saya tak sure. Kamu nak label kat mana tu Atirah? Atirah dengan Rahil tu nak bawa ke mana? Okay, so yang ditunjukkan dekat Google Meet sekarang, yang banyak orang letak position untuk purple tu, yang tu the correct one lah. Okay, that is the correct one. Okay, saya screenshot supaya next time kamu boleh ingat position dekat mana. So anak-anak, basically today we have covered stages of mitosis, and we have also draw and label each stages of mitosis. Kalau kamu lihat nota hari ni ada beberapa soalan, tapi tak apa, soalan tu saya carry forward untuk next class lah. So if you have any concerns regarding today's lesson, please put it under what was hard, dan saya tambah dalam koleksi subtopik atau terms yang saya hutang untuk re-explain untuk kamu ya. Nanti saya akan cuba combine dalam satu explanation. Okey, suka sebab main lukis-lukis. Aduh. Okey, the video tu nanti saya bagi video, dia punya full video sebab tahulah crash course kan dia cakap laju-laju. So hari ni 2 kali saya show video tu untuk kelas Sains Form 4 dan kelas Bio Form 4. Kedua-dua kelas pun macam pening. Sebab tu saya decide untuk mute dulu bila guna dalam kelas. So I hope my decision to mute the video when showing you the video is also the suitable decision for you lah. Okay, nanti boleh tengok pelan-pelan tengok video tu ya, video crash course tu. Anak-anak saya suka sangat tengok crash course tu. Moga jadi pandai macam korang lah. Nanti besar nanti. Dia suka sebab cakap laju, lepas tu gelak-gelak. Okay, Alhamdulillah setakat ni tak ada masalah. Okay, so thank you so much for coming Anissa, Halis, Atira, Nunisa dengan Rahil. Sarah ni saya rasa dia ada masalah internet ni sebab dia keluar masuk. Tapi tak apa, saya akan upload video hari ni. So thank you so much for coming. Kalau tak makan, pergi makan dulu noh. Sekian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum. Thank you, Thank you, teacher. teacher.